In English? Only Spanish? English? No.
যায় হ্যালো হ্যাঁ বাবু নাকি বেশি বাবু বেশি ওকে ওকে বুঝছি ওকে হ্যালো আচ্ছা ইয়া করে তাহলে আর কই যে ভাই তুই যদি নতুন হিসেবে মাল বান ভাই ওর হ্যাঁ দিবে পর যে আমরা মাল কিছু নতুন হিসেবে ওকে ইয়ার কবে বাস দিতে লাগবে কিন্তু আমরা পাচ্ছি নতুন হিসেবে আছি কিন্তু আমরা মাল নষ্ট হয়ে যাবো না তাহলে কথাটা বুঝছে রেডি করতো তাহলে একটা করে দিল না আর কম একটা করে বাইক দিলাম দিন লেগে আছে এই ঘটনা দিলে একটা করে লালা হলো আর না হলে রাস্তা এই দিতে পারো তখন কালা না বলেছে তুমি আপনাকে করে দিতে পারবে আমার ভাই আমার দিতে কথা লাগে কথাটা বুঝতে না কথা কথা করি এই চাইতে ঠিক আছে আমরা দিতে যাও আমরা দিয়ে যাচ্ছি এই যে কথা এখন আর কোন এই বলছিলাম না वो 30 का 30 का मामला तो सुनता है 1000 मामला 30 का मामला उतना पानी का तो तुरंत मिला बाकी बाकी जो तो चाहिए दाम 2 दिन लगा पाछी 30 का मामला तो से तुरंत मिला itu का बात है तुरंत का सुनो आपने कौन है आपने रखो या जमा सुनो तो कितने कौन माल बात चल रहा है दिया बने ना किलो অবজেক্ট নতুন কোন আছে 300 টাকা আপনি 300 টাকা দেন আর কম 300 টাকা আপনি 300 টাকা দিন ভাই আমি কি করে ঠিক আছে না
টাকা নিয়ে দিতে হবে অনেক টাকা হবে পঞ্চাশটা আমরা ধরো 200 করে আছে আর বিলে কত 35টা এই ডাক্তার বাংলার হাজিরা বাদ হবে বাংলার হাজিরা বাদ হবে ডাক্তার এই 30-30টা মানে ঠিক আছে কারণ 30-30টা না এটাও 10 করে কম দেখি হাতে করে বাড়াই দিছি আর লাভ করতে একবারে মানলো লেগে আমাদের 300 টাকা utang aja utang itu orang ada utang ini cuma berapa cuma berapa cuti dia sama ada wah mau ngomong tahu kata sama apa ini paham apa sih kalau awak itu dengan rambut beda rambut dia rambut itu mampu dia rambut itu mau ada Well,